आकाशवाणी कटक प्रचार करुचु भक्त कवि रामदास विरचित दाढ़त भक्ति तिलच्छ महापात्र संवादर प्रथम भाग। बेतार रूपांतर डॉक्टर रवीन्द्र कुमार बिहारी, वर्णना झरणा दास, संगीत ताराकांत पंडा, प्रयोजना दीपक सामंतराय। तिलच्छ महापात्र दारू देवता श्री जगन्नाथ मस्तकरे केश उठिबा कथा केबे सुनिछंती? किंतु एपरि असंभव को संभव करिथिले स्वयं भावग्राही निज भक्तर मान रक्षा निमंते। श्रीजीउଙ୍କ परम सेवक थिले गोपबंधु तिलच्छ महापात्र। पाहांती अवकाश ठारू आरंभ करी पहुड़ पर्यंत प्रभु श्री जगन्नाथ सेवारे से निजकू करिथिले उत्सर्ग। दिने गजपति प्रतापरुद्र देव हठात आसी पहुंचिले श्री विग्रह दर्शन पाई श्री मंदिर रे। सेतेबेलकू प्रभुंक ठारे पुष्प लागी होई नहीं, किंतु राजांकू प्रभुंक मस्तकरू छड़ा फुलटिए देबा विधि। तिलच्छ महापात्र राजरोषरू रक्षा पाइबा निमंते निज मस्तकरे थिबा फुलटिए नहीं रखिदेले प्रभुंक मस्तकरे एवं राजांक प्रवेश परे ताहा तांक हस्तरे अर्पण कले। मात्र राजा जेतेबेले पुष्पटी देखिले सेथिरे केतोटी केश लागिथिबा जणा पड़िला। प्रभुंक मस्तकरे केश आसिला कोठू? प्रतापरुद्र अनुमान कले एहा निश्चय तिलच्छ महापात्रंक कारसादी। निज मस्तकर फूल से राजांकु देई ठकिछंती, अतएव तांकु यथाशीघ्र डकरा हेला। प्रभुंक मस्तकरे केश आसिला किपरि बोली पचरा गला। महापात्रंकु तो बुद्धि बाट किछि दिसु न थाए। ए प्रश्नर उत्तर देले स्वयं भावग्राही तांकर चमत्कारी माया माध्यमरे। एबे हो शुण मनराए कहिबा दुर्लभ कथाए, पुरुषोत्तमे तार घर जाति रे अटे विप्रवर। सेवक मध्य अधिकार शुण महिमा एते तार। तिलच्छ महापात्र घर गोपबंधु जे नाम तार। पाहांती अवकाश ठारू प्रभुंक पहड़ सेवारू, एथि मध्यरे सेवा जेते करू जे थाई नित्य नित्य। से पुणी निशी दिवसरे मन वचन कर्तव्य रे केवल सेवी थाई ताकू न जानी अन्य देवताकू। देवदैव गुरुजन इष्ट देवता बंधुजन केवल प्रभु दारु ब्रह्म एथु न जानी अन्य कर्म। सुत संपत्ति धारा प्राण समर्पी श्रीहरि चरण। आनंदे बंचु थांती दिन करीण से प्रभु भजन। अनेक सैन्य संगे धरी प्रताप रुद्र विजय करी
ବିଜୟ ଅନେକ ସମ୍ଭାରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ସେବକେ ଦେଉଳେ ଧାଇଁ ଗଲେ ଥୋକେ କହିଲେ ମହାପାତ୍ର ପାଶେ ନୃପତି ବିଜେ କରି ଆସେ ସେ ମହାପାତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଧାଇଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛନ୍ନ ହୋଇ ମନେ ଉଠିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ମୁଁ ଏବେ ନୃପତି ଆସିଲେଣି ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଫୁଲ ଯେ ରାଜ ପ୍ରସାଦ ମୂଲ୍ୟ ମୂଳ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବାର ନଦେଲେ ମହତ୍ଵ ମୋହର ଏଠାରେ ଆଉ ନ ରହିବ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ ଯିବ ନିଜ ମସ୍ତକୁ ଫୁଲ ନେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକେ ଥୋଇଲେ ତାହା ଦେଖିଣ ମହାପାତ୍ର ଜଳେ ଧୋଇଲେ କରପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମସ୍ତକୁ ପୁଷ୍ପ ନେଇ ନୃପତି ହସ୍ତେ ତାହା ଦେଇ ରାଜା ପ୍ରସାଦ ଆଣିଦେଲେ ଘେନି ନୃପତି ଚଳିଗଲେ ତହିଁ ଦେଖିଲେ ବିପରୀତେ ଦିଶିଲା ବାଳ ଗୋଟି କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାର ଫୁଲରୁ ବାଳ ହଇଲା କେଉଁଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ କଥା ହେଲା ନାଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଥୋଇଲା ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଲା ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପେଶିଲେ ଲୋକ ଜଣ ଚାରି କୁମ୍ଭେରେ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ତିଳଛ ମହାପାତ୍ର ଠାଇଁ ବହନ ହୋଇ ଘେନି ଆସ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଜୀବନାଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ବେଗେ ଗଲେ ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ନୃପତି ଆଗେ ଉଭା କଲେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଘେନି ଗଲେ ନୃପତି ଆଗେ ଉଭା କଲେ देखी कोपिले नृप साई काल भुजंग प्राय होई बोइले सुण महापात्र आम्भे देखिलु विपरीत प्रभुंक मौली रे बाळ उठी बाहेला केते काळ बेगे तू कह मोर पास जेबे जीवने तोर आस नहिले मरिबु अवश्य देख प्रसाद फुले केश बोइले सुण हे नरेश हेलाणी प्रभु मुंडे केश आजी जाए कि दंडधर तुम्भकु नोहिछि गोचर शुणी बोइले नरनाथे देखाई देबु कि तुमोते ता शुणी महापात्र कही निश्चय देखाई देबी मुही जेबे देखाई न पारिबी दंडकु कारण होइबी कहु चलिले द्विजवर मिलिले प्रभुंक छामुर सकल सेवा बढ़ाइले
ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ତ ଭକ୍ତିରେ ତିଳଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ବେତାର ରୂପାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, କରୁଣାକର ସେଠୀ, ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସେଲୁ ମହାନ୍ତି।